So mga katanski, ang nidonggo karon kani si Renato Alonso. Og diapod si Roger Bohols og diay po usa ka pambot tulog-tulog lang kabok nagkasakay si Alden, si Herman og si Janjan. Okay na mga katanski, gitimbang na ni Eldin ang labasiro. Manatong nanagat nga si Roger. May name online diri sa mga alain sa ihi og pala. Lugat mga dong. Dia. Na. Timbang na. Pila nakakilo kay nakuha ka ni? Gamay ra mo Gamay ra? Mga 20 hon. 20 hon? 20 kilos kuno na timbang ra kuno kuha sa Horgos. Sa mga magpalain di hagpala og ihing ari lang mo ni Roger Moore. Pangita lang ninyo kay may name online. Kaya pala nga way kurog atong pakurog. Shout out ni Alden Alonso diha. Alden Alonso, shout out. Jerbox vlog og ni Kosgan vlog, ari na mo dire. Ada isda tamarong. 5 gaw. 5. Mao ni ang kuha nila ni daw. Lah, dami aba na. Grabe. Kuha ni Renato Alonso na ay dakong lambarok kuha si pangana pads, yellow pin. Yellow pin. Ma'am Darel, dahil lang isda. Yellow pin. Yellow pin. Yellow pin. Na, pakita. Kalami. Sarap ka buok. Malatindok. Malatindok. Dapat tayo mapalit si Ma'am Darel. Mapalit ni siya og isda. Ayaw na yung ay pag-video na ligo. Ano na klaro? Bawaw ta. Ato ning interviewon na karon ay tulo ka mananagat gikan sila dito na Cloud sa dipit sa Kamutis. Naghikya-hikya na siya sa iyang kwarta, daghang kini sa kwarta karon mo na siya gitawag ni siya si Alden. Boss, daghan na magkaglikit kwarta boss. Pila ka kilo mo na buligya boss? Ang 150 kilos. 150 kilos dai, grabe. Mani mo pinante boss? May pinante nimo? Na simili da. Dara gipasaan na. Alin na may Kabanyeras Loud. Kabanyeras Loud. Mo dai likit-likit ka kwarta. Dako bahin dai. 30 mil ra busing. 30 mil ra kuno ilabahin dai kuno. Nagdapod sila og dai sila og kuan gasolina. Grabe, ha? Energy drink. Nagda sila energy drink. Lakas, tapay ng sado. Duha ako no kagalon. Okay, maipon lang kanila dito mo Dara, kipas ana